अष्टोत्तरशतनामावलिः। ॐ श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्री गुरुपरम्परायै नमः। ॐ श्री भवानी शंकर प्रसादित सद्योजात शंकराश्रम स्वामिने नमः। ॐ श्री प्रथम परिज्ञानाश्रम गुरु आराधकाय नमः। ॐ श्री प्रथम शंकराश्रम गुरु अनुग्रहीताय नमः। ॐ श्री द्वितीय परिज्ञानाश्रम गुरु सेवासक्ताय नमः। ॐ श्री द्वितीय शंकराश्रम गुरु ज्ञानासक्ताय नमः। ॐ श्री केशवाश्रम गुरु पूजकाय नमः। ॐ श्री वामनाश्रम गुरु स्तुति प्रियाय नमः। ॐ श्री कृष्णाश्रम गुरु पाद पद्मरताय नमः। ॐ श्री पांडुरंगाश्रम गुरु ध्यानलीनाय नमः। ॐ श्री आनंदाश्रम गुरु स्तुति प्रियाय नमः। ॐ श्री भक्तजन अंतस्फूर्तिदायिने नमः। ॐ श्री श्रीमद्भगवद्गीता प्रियाय नमः। ॐ श्री ब्रह्म संस्थित मानसाय नमः। ॐ श्री अष्टमूर्ति उपासकाय नमः। ॐ श्री संगीत प्रियाय गुरवे नमः। ॐ श्री वात्सल्यमूर्तये नमः। ॐ श्री गीर्वाण भाषा प्रसारकाय नमः। ॐ श्री चारुवाग्विलासाय नमः। ॐ श्री बोधाताण्डमूर्तये नमः। ॐ श्री विमर्श परामर्श गोष्ठी प्रियाय नमः। ॐ श्री सदा मुदित वदनाय नमः। ॐ श्री गुरु संकल्पित कार्याचरण तत्पराय नमः। ॐ श्री भक्त हृदय आह्लाद प्रचोदकाय नमः। ॐ श्री भस्म रेखांकित लसत्फलाय नमः। ॐ श्री क्लिष्ट जन कष्ट परिहारिणे नमः। ॐ श्री कांतदर्शिने नमः। ॐ श्री श्रितार्ति जन रक्षकाय नमः। ॐ श्री नीलकंठ पदाश्रिताय नमः। ॐ श्री भक्त चित्त केकी घनाय नमः। ॐ श्री युवजन उत्साहवर्धिने नमः। ॐ श्री आबाल वृद्ध जन संस्तुताय नमः। ॐ श्री दृढ़ संकल्पाय नमः। ॐ श्री सत्य संकल्पाय नमः। ॐ श्री शरणागत वत्सलाय नमः। ॐ श्री ब्रह्मचिंतन तल्लीनाय नमः। ॐ श्री भक्तजन अभ्युदय निश्रेयस पथदर्शिने नमः। ॐ श्री श्रुत्यंत ज्ञानदात्रे नमः। ॐ श्री कृपानिधये नमः। ॐ श्री सर्वशास्त्र विशारदाय नमः। ॐ श्री सर्वतंत्र स्वतंत्राय नमः। ॐ श्री अनघाय नमः। ॐ श्री महायशसे नमः। ॐ श्री संसारमग्न भक्तजन उत्तारणाय नमः। ॐ श्री भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री प्रशांत दान्तोपरताय नमः। ॐ श्री कुटजाद्रिस्थल अनुष्ठान कर्त्रे नमः। ॐ श्री योगिने नमः। ॐ श्री प्रसन्नात्मने नमः। ॐ श्री सज्जन संस्तुताय नमः। ॐ श्री बेंगळूरु चित्रापुर मठे तृतीय परिज्ञानाश्रम गुरुपादुका प्रतिष्ठात्रे नमः। ॐ श्री कल्याण नगरस्थ काडमल्लेश्वर दर्शन संतुष्टाय नमः। ॐ श्री नंदी तीर्थ
अथ गंगा लक्ष्मी नरसिंह देवालय दर्शन प्रीताय नमः। ओम श्री प्रवचन चतुराय नमः। ओम श्री मंदस्मितल सद्वक्त्राय नमः। ओम श्री धर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री संविद्देवी पादासक्ताय नमः। ओम श्री ज्ञान वैराग्य गुण संपन्नाय नमः। ओम श्री परेंगितज्ञाय नमः। ओम श्री बहुभाषा पारंगताय नमः। ओम श्री भक्तजन मानस हंसाय नमः। ओम श्री दर्शन मात्रेण सुखप्रदाय नमः। ओम श्री संविद्याय नमः। ओम श्री अंकोला लक्ष्मी नारायण महामाया संस्थान प्रमुखे सत्कृताय नमः। ओम श्री वर्चस्विने नमः। ओम श्री ओजस्विने नमः। ओम श्री अनुशासन प्रियाय नमः। ओम श्री निसर्ग वैभव परितोषिताय नमः। ओम श्री गुरुचरणार्पित फल हेतवे नमः। ओम श्री धार्मिक संजीवन पथदर्शिने नमः। ओम श्री श्रीवल्ली ग्रामाभिवृद्धि कार्यरताय नमः। ओम श्री भक्तजन आराधित पदाब्जाय नमः। ओम श्री चित्रापुर मठ पीठालंकृताय नमः। ये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सह ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। आता कनकाभिषेक by President Bangalore Local Sabha आणि President Standing Committee Shri Chitrapur Math. गुरु चरण अति करुण अनवरत वंदे। मृदु हसित मधुचरित वदन मृद शोभा। मृदु हसित मधुचरित वदन मृद शोभा। भ्रमति मीरा हर मीरा गुरुमुख सुरेवा। भ्रमति मीरा हर मीरा गुरुमुख सुरेवा। गुरु चरण अति करुण अनवरत वंदे। गुरु चरण अति करुण अनवरत वंदे। भवतरण विधि सरल करण रतं वंदे। भवतरण विधि सरल करण रतं वंदे। गुरु चरण अति सत्यरूप स्वधर्म परायण। गुरु चरण
परमानंद गुरुचरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं प्रणमापहरं गुरुमहिमा सद्गुरु महिमा अवर्णनीय गुरुमहिमा सत्यरूप स्वधर्मपरायणं गुरुचरणं प्रणमामि सदा सत्यरूप स्वधर्मपरायणं गुरुचरणं प्रणमामि सदा गुरुचरणं प्रणमामि सदा चरणं सद्गुरुचरणं परमानन्द गुरुचरणं गुरुचरणं भवभयहरणं गुरुचरणं प्रणमामि सदा जय जय वैष्णवी देवी माँ 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 शेरा वाली माँ जोता वाली माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ पहाड़ा वाली माँ जय जग जननी सद्गुरु माँ पहाड़ा वाली माँ जय जग जननी सद्गुरु माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जग जननी सद्गुरु माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जग जननी सद्गुरु माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जग जननी सद्गुरु माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जग जननी सद्गुरु माँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। नामग्रहणमात्रेण भावनायाति शब्दतां विचिकित्सालयं याति तं गुरुं प्रणमाम्यहम्। स्वस्ति श्री वल्ली ग्रामांतर्गत श्री चित्रापुर महासंस्थानाधिष्ठित श्री भवानी शंकरानुग्रहीत श्री शांकर संप्रदाय अनुयायी श्री क्षेत्र गोकर्ण प्रथम परिज्ञानाश्रमादि परंपरेन्तुल्या सर्वगुरुवर्यानुग्रहीत श्री भवानी शंकर श्री राजराजेश्वरी श्री दत्तात्रेय श्री दक्षिणामूर्ति पादपद्माराधक श्रीमत् तृतीय परिज्ञानाश्रम स्वामी कृपा अनुग्रहीत श्री मठीय सांप्रदायिक देवताराधन परायण संवित स्वरूपिणी भगवती श्री भुवनेश्वरी पादपद्म सेवासक्त सकल सारस्वत सज्जन मानस हंस सज्जन रंजन निगमागम पारंगत ब्रह्म विद्या प्रतिपादनशील अद्वैत बोधामृत प्रवचन प्रवर बहुभाषा विशारद अनवद्य गुणान्वित परिपूर्ण विवेक वैराग्य विनय तपोबलादिगुण समाराधित भक्तवृंद समाराधित भक्तवृंदांक श्रवण मनन ध्यान निधिध्यासन आदि अनेक प्रक्रिया द्वारा ज्ञान साधन मार्गदर्शक संगीत कलासक्त भजन संकीर्तन प्रीत
संपूजनीय, प्रशंसनीय, अभिवंदनीय, परिसेवनीय सद्गुरुवरेण्य एकादश मठाधिपति परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री 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 परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामांगल्या दिव्य चरणारविंदांक कल्याण नगरी नामाभिधान बेंगळूर निवासी सारस्वत भक्त वृंदांगला तर्फेन आम्ही श्रद्धा भक्ती प्रेमपूर्वक विनम्र अनंत कोटी प्रणाम करताती. आजी एक साथ म्हळ्यारी पूज्य श्रींगल्या पीठारोहणाचो 17व्या वर्साचो गुरुनित्योत्सवाचो मंगलमय दिवसो. हो समारंभू बेंगळुरांतू संपन्न जातस म्हणलेल्या आमगल्या परमभाग्य. श्रीमठाच्या त्रिशतमानोत्सवांतर्गत एक वर्स थाय स्वाम्यांनी आयोजित केलेल्या विविध रूपांच्या धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक प्रवचन ही सर्व कार्यक्रम श्रीमठाच्या वैभवाच्या निदर्शन जावन आसती. विशेषतः गुरुदिव्य ज्योति पादयात्रा एक विशिष्ट, महत्वपूर्ण, अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना म्हणयेद. सरस्वती नदीच्या उगमस्थानारी शिलालेख स्थापन करून प्रारंभ जालेलो उत्सव प्रभास तीर्थ गुप्तगामिनी सरस्वती गला पूजनाना नंतर प्रत्युषोत्सवाना संपूर्ण जालो. सर्व भक्तजन तांतू भाग घेवन धन्य जाली. पूज्य स्वामांगल्या दिव्य दूरदृष्टीने तांगल्या तपोबलाने आणि कर्तृत्व शक्तीनेची हे साध्य जालें. चित्रापूर मठाक आणि सारस्वत समाजाक जागतिक स्तरारी गौरव प्राप्त जावन मठाची कीर्ती आणि प्रतिष्ठा वाढली. तन्मूलक आमगलो स्वाभिमान जागृत जालो असल्या अनुशासन दक्ष आणि भक्ताभिमानी पूज्य गुरुंगल्या दिव्य पादारविंदांक नमो नमः. धार्मिक क्षेत्रांतू पूज्य स्वाम्यांनी साधकांक उपासना मार्गाक प्रवृत्त करच तसल्या अनेक कार्यक्रमांची योजना केल्या. संयम, श्रद्धा, भक्ती आणि विश्वासाने कर्तसच्या नित्योपासनेक मार्गदर्शन मेळ्ळ्या. पुराणोक्त रीत्या शिव गुरु देवी पूजन पूज्य स्वामी सामूहिक रीतीरी स्वतः कोरून दाखयतसती. तशी जावन वैयक्तिक जावनूय ही पूजा कोरूक सुलभ आणि शांतीदायक म्हणलेली भावना जागृत जावन अनेक साधक आता पूजा कोरूक तयार जाल्यांती. शिवरात्री, नवरात्री, दत्त जयंती, श्री शंकराचार्य जयंती, रथोत्सव, गीता जयंती, साधन पंचक, देवी अनुष्ठान इत्यादी धार्मिक विधी विधानाने धर्माचरणांतू आमगली आसक्ती, प्रीती, निष्ठा, भक्ती वाढली. कारलांतू वर्षपूर्ती कायम आयोजित केलेल्या सन्निकर्ष आणि सेवा सप्ताह इत्यादी कार्यक्रमांतू विशेष रीतीने मस्त साधक भाग घेवन तांगलो आनंद व्यक्त करतसती. वेदांताचे तत्व प्रकट करच तसल्या मस्त स्तोत्रांचे अर्थ विवरण पूज्य श्रीने केल्या. आजी समाजांतू स्तोत्र पठनांतू जानांगली अभिरुची दिसून येता. साधना पंचकाचे अध्ययन आणि आचरण जातस. जीवनांतू नाम जपाचे आणि गायत्री मंत्र जपाचे महत्व पूज्य स्वाम्यांनी तांगल्या प्रवचनांतू सांगिल्ले फलस्वरूप जावन आजीक अधिकाधिक जान मंत्र दीक्षा घेवन नित्य नेमाने जप करतसती. जानांगल्या हृदयांतू असल्या अद्भुत परिवर्तन हाडलेल्या आमगल्या धर्मधुरंदर श्री चरण कमलांक
नमो नमः. सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांतूय जाल्लेली अभिवृद्धी प्रशंसनीय जावन आसा. चित्रापुराच्या आसपास आशिल्ल्या गांवच्या जानांगल्या सर्वांगीण अभिवृद्धी खातीर श्रीवल्ली ट्रस्ट आनी परिज्ञान फाउंडेशन मुखांतरी पिंच उदकाची वेवस्था, उचित श्रीवल्ली औषधालय, महिला उत्कर्षा खातीर संवीत सुद्धा कृषिकांक आनी स्वयं उद्योगकर्तलांक परिमोचन द्वारा आर्थिक सहाय धनाची सोय करून दिल्या. चित्रापुरांतू चेडवां खातीर नवीन श्रीवल्ली उच्च माध्यमिक पाठशाला स्थापन जाल्या. उत्तम शिक्षकांगल्या मार्गदर्शनांतू चेडवांगल्या विशेष रितीने अध्ययन, क्रीडा, ललितकला हांतू प्रगती जातस. श्री परिज्ञानाश्रम वस्तू संग्रहालय एक प्रेक्षणीय स्थळ जावन आसा. दीर्घ रोगाने पीडित आशिल्ल्या मध्यम वर्गाच्या भक्तां खातीर स्वाम्यांनी परिधारणम संस्थेतर्फेन सहाय धनाची व्यवस्था केल्या. असल्या अहेतुक दया सिंधू श्री गल्या पादांबुजांक नमो नमः. संस्कृताध्ययन आणि सनातन संस्कृती प्रसारांतू पूज्य स्वाम्यांक विशेष आसक्ती. गीरवाण प्रतिष्ठान संस्कृताध्ययनाच्या खातीर आसा. सर्व वयोमानांच्या खातीर म्हळ्यारी किशोर वयांच्यांक प्रार्थना वर्ग, युवा पिढी खातीर करसेवा शिबीर, वनभोजन आणि अष्टमूर्ती उपासना, तन्मूलक आमगल्या सनातन धर्माच्या मौल्याचे संस्कार तांकां प्राप्त जावंका होची मुख्य उद्देश. इतरांक वेदांताचेरी विमर्श परामर्श गोष्टी. निसर्ग परिसर प्रेमी पूज्य स्वाम्यांगल्या आदेश अनुसार चित्रापुरांतू पंचवटीरी विविध जातीच्या वृक्षांच्या औषधीय वनस्पतींच्या बीजारोपण जाल्या. कदंब वृक्षामेती त्या स्थानाक कदंबवन अशी नाव दिल्या. थोडे वर्सांनंतर वैदिक यज्ञ कार्यांक अवश्य आशिल्ली पत्र, पुष्प, फळ समेत सर्वय सदा सुलभ रितीरी मठाक मेळूक केलेली उत्तम व्यवस्था ही. तशीची त्याज्य वस्तूंचोय सदुपयोग करचे खातीर चित्रापुरांतू हँडमेड पेपर तयार करूक कारखाना स्थापन जाला. बहुजन सुखाय बहुजन हिताय निरंतर परिश्रम करतसतल्या वात्सल्यमयी सद्गुरु मातेगल्या पादपद्मांक नमो नमः. 300 वर्स मागशी आमगल्या सुमार जण पूर्वज कर्नाटकांतूच आशिल्लीं. त्या लौकिक जीवनांतू अध्यात्म तत्वचिंतन सांगाती धर्माचरण नित्य नेमाने करतालीं. धनधान्य संतान समृद्धी आशिल्ली. कुटुंबांतुल्या बंधू बांधव एकत्र आसतालीं. पंचपर्व, पंचमहायज्ञ, नागप्रतिष्ठा, घरांतू मांडावली देवू अशी वंश परंपरा आशिल्ली. क्रमेण कालाप्रभावाने कारणांतराने परिस्थिती बदलली. कुटुंबांतुल्यांक गांव सोडून वचका पडलें. नंतरच्या पिढीच्यांक तांगल्या कुटुंबांतुल्या सदस्यांगले संबंदूय कमी जात गेलो. गांवांतू देवस्थानांतू पूजा इत्यादीचो लोप जालो. परिणामतः नवपिढीक कुटुंबांतू तापत्रय सूर जाले. तावळी तांगल्या मूल स्थानांतू पूजा नातिलमेती दोष लागला म्हणून शास्त्राधाराने कळिताक आयलें.
तांतू मस्त कुटुंबाच्यानी मेळणू तांगल्या मूल स्थान सोदून काणू मंदिराचे नवीकरण मूर्ती प्रतिष्ठा नाग प्रतिष्ठा यज्ञ कोरनू पूजा व्यवस्था चालू दवरल्या मूल स्थान गोतनातिलांकय दोष परिहारार्थ पूजने खातीर चित्रापुरांतूची नागालयाची स्थापन जाल्या कर्तव्यदक्ष सनातन धर्मप्रिय गुरु माऊलील्या कृपाछत्रांतू अनेक कुटुंब धर्माचरण दिकाक आकर्षित जाल्यांती असल्या धर्मोधारक आणि भक्तानुकंपी सद्गुरू माऊलील्या पवित्र चरणांक नमो नमः. गुरुवर्यांनी समाजा खातीर इतले सर्व यशस्वी कार्यक्रम अविश्रांतपणे केलेल तर की ताज्या श्रेय मात्र आपणागल न्हय सर्व गुरु संकल्पित त्या प्रमाणाने सर्व कार्य चलतसती म्हणून गुरूंक श्रेय अर्पण करतसताती. एक शिष्योत्तमाने गुरुसेवा आणि गुरु उपसती कशी करका म्हणलेलो संदेशू स्वतः आचरणे मुखांतरी तांणी आमकां दिला. गुरु शिष्यांगलो पवित्र संबंधाची जाणीव आमकां कोण दिल्या असले आमगले आदर्शप्राय सद्गुरुवरांगले पदकमलांक नमो नमः. विद्वद विभूती शांकर दर्शनांतू प्रौढ पांडित्य प्राचीन आधुनिक विचारांचे समतोलन आधुनिक युक्ती सार्वजनिक संपर्क आयच्या कंप्युटर युगांतू अवश्य आशिल्ल्या देश विदेशाच्या विशयांचे समग्र ज्ञान सांगाती विनयशीलता आशिल्ल्या प्रतिभासंपन्न वर्चस्वी सद्गुरुवर्य आमकां मेळ्ळ्याती. हें आमगेलें परम सौभाग्य. विद्याम श्रियम विमल सौख्यम आणि अनंत कीर्ती प्रदान करतल तसल्या योगी वर्यांगले दिव्य चरणांबुजांक नमो नमः. श्री गुरुवर्यांक दीर्घ आयुष्य सुदृढ आरोग्य मेळका आणि श्री मठाचे उत्तरोत्तर अभिवृद्धीचे सर्व काम स्वाम्यांगल्या धर्माधिपत्यांतू इत्योपधिक रितीरी जावंका समाजाक स्वाम्यांगले कल्याणकारक मार्गदर्शन सुदीर्घ काल थाय मेळका म्हणून दयामय आशुतोष श्री भवानी शंकरा लागी आणि श्री गुरु परंपरेंतुल्या सर्व यतीवर्या लागी श्रद्धा भक्ती अंतकरणपूर्वक आम्ही सर्व भक्तवृंद मागून घेताती. बेंगळूरच्या सारस्वत भक्तवृंद ही सन्मान पत्रिका श्रींगल्या पवित्र पादारविंदाक अर्पण करताती. यत्रैव यत्रैव तव स्वरूपं तत्रैव तत्रैव मनो मदीयं यत्रैव यत्रैव पदद्वयं ते तत्रैव तत्रैव शिरो मदीयम्. ओम जय गुरुदेव. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. In our journey of life, our Gurudeva has pleasantly held our hands and guided us to walk on the path of virtue. Swamiji has always emphasized a lot on the importance of japa, which echoes Gondavalekar Maharaj's reflections on Nama Japa. He says, नाम स्वयंभू आहे, शक्ती रूप आहे. नामात भगवंताची दिव्य शक्ती साठवलेली आहे. नामामध्ये गुरुकृपा व भगवत कृपा यांचा समावेश होतो. नाम निश्चयाने घ्यावे, पण प्रेमाने घ्यावे.
नियमाने घ्यावे पण मनापासून घ्यावे, उत्साहाने घ्यावे पण चिकाटीने घ्यावे. Swamiji, in a simple and beautiful way, has continuously guided us and encouraged the sadhaka to do mantra japa with love, conviction, regularity, devotion, and fervor. Swamiji's thought-provoking swadhyayas, ashirvachans, vimarsh, paramarsh have simple pointers which guide us on the various practical aspects of sadhana. This has helped sadhakas to not only relate with it, but also implement it in their day-to-day life. Even people from other communities are getting inspired by these. Today, all sadhakas, right from prarthana work, yuva work, and seniors, from every sabha in India and abroad, are putting in efforts to perform various forms of seva and upasana, individually and collectively, to the best of their capacity. These forms of seva help us to gracefully rise above competition, to let go of our personal inhibitions, and to cooperate with one and all. Swamiji has shown us that Guru Shakti discards nothing, rejects nothing. It uses everything for the divine purpose. This reveals the close relationship between the devotee and the Guru, and the boundless compassion Param Pujya Swamiji has for his bhaktas. His untiring efforts have further strengthened our connection with the Math and our Guru Parampara. Swamiji, we are so grateful to you for everything. Your very presence fills our heart with love and compassion and invigorates us to perform more Guru Seva. With all reverence and humility, we the sadhakas from all sabhas in India and abroad offer our devotion, love, and gratitude at your holy feet. Indeed, Guru Deva's feet represent the path and the goal in a beautiful confluence. Jai Guru Deva. तुम सगळ्यांक गोतस 16th धोरनु हांगा सुमार साधकांनी वट मेळनू 1,00,000 वयर गायत्री जप केल्लो आसा. तो आतां लोकल सभा प्रेसिडेंट नागेश हेबळे, अनंत भट आनी चैतन्य मुदूर हांणी सांगातीची स्वाम्यांक अर्पण करता आसता. आजीच सकाळी हांगा सामुहीक गुरुपूजन जालें. मसनांतांत भाग घेतले. हे संदर्भारी भाग घेतील भक्तांनी दिलेली गुरु काणिका श्रीमती अर्चना कुमटा पूज्य स्वाम्यांक अर्पण करतस. मी रूपाची येस.
Athan, addressed by President Standing Committee, Yennabidi Vinod Mam. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। एक साथ नित्योत्सव बेंगलोर सभेने हेजे उत्सवाक नाव दिल्या. I could make out it has two meanings and I think it was spelled out. एक म्हळ्यार एक सात 17वा ऑर्डिनेशन डे ऑफ द पिथारोना. आनी एक म्हळ्यार एक साथ टुगेदर. लेट अस कम टुगेदर and celebrate this day with all enthusiasm and reverence. बेंगलोर सभेने अत्यंत आदरणीय हंतू आग्रह करून स्वाम्यांगेल अनुमती घेवन हो 17वो वर्धंती उत्सव पट्टाभिषेकाचो बेंगलोर कोरका म्हणून हो जो प्रोग्राम आयोजीत केला हो अत्यंत सुंदर रितीने चलता आसा. 3 दीस दोन म्हाका दिसता हाजी सांजे थंय सगळे स्पिरिच्युअल एंड रिलिजियस एक्टिविटीज आर ओवर. 5 कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज विल बी देयर. तांतूय चेडवं युवा moms and pachis and even senior citizens I believe are going to take part. So I request each one of you not to miss this opportunity even if it's a day after the Dharma Sabha. All of you must come and see the participation, see the commitment which each one of the members of the Bangalore Sabha has efforts put in to make this a grand success. I must compliment every member of the Bangalore Sabha for doing this wonderful Utsav on the 17th Vardhanti occasion. माघ कृष्ण पंचमी हो दिवस आमकां सगळ्यांक गोतस. Every Chitrapur Saraswat has carved their date in their heart because this is the day 17 years ago, as per the Tithi, and by calendar 27th of February 1997. ज्यावेळार आमगेले परमपूज्य सद्गुजा शंकरासन स्वाम्यांनी मठाधिपत्य चित्रापूर मठाचे मठाधिपत्य स्वीकार केले आनी एक व्हड पिठारोहणाचो शिरालीन प्रोग्राम जालो. ह्या सभेंतानू ह्या ऑडियन्सांतानू आय एम श्युअर वेरी मेनी पीपल अटेंडेड दॅट ग्रँड्युअर celebration on that day at Shirali. It was truly a unique event in which there was a unique conglomeration of 3 divinities at that time. Shri 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 Bharati Tirth Mahaswamiji of Sringeri, Jagat Guru Shankaracharya, His Holiness Naranashram of Hebbar Kondakashram Math Tumkur, and our own Srimad Sadguru Shankarashram Swamiji. On this occasion of the 17th Vardhanti, it would be appropriate to recount the golden words uttered by His Holiness Narayan Swamiji of Hebbar Kondakashram Math and those uttered by His Holiness Bharati Tirth Mahaswamiji Jagat Guru Shankaracharya of Sringeri.
And I would like to quote them because it has a tremendous impact. And you can see the 17 years ago these words were pronounced by the Mahatmas, how it has come true today. Narayan Swamiji had mentioned, started his Upadesh addressing to Chitrapur Saraswati in Shirali. Chitram va itat karma. What is going on, what is going to transpire today, that is on that day, Magh Krishna Panchami, 1997, is a wonderful, that is Chitram, happening, an extraordinary event. The most auspicious Chitra Nakshatra has been ruling the heavens since the day before, that is 26th of February 1997. Swati Nakshatra will make its debut today. Whatever transpires during the operation of Chitra celestial effects makes for samriddhi, abundance, says an ancient text. Hence, this Pattabhishek, mark these words, marks the beginning of an era of abundance, spiritual abundance par excellence for all of you. And I think this has come absolutely true in these last 17 years. This was the thing which was spelt out by Narayan Swamiji of Kundakashram Math, Tumkur. He further stated, Lord Bhavani Shankar is the ruling deity of this shrine. It is verily this Daiva, Lord Bhavani Shankar, who assumes the human form as Guru. Dandagrahana Deva Naro Narayano Bhavati, says the sacred text. Nara transformed into Narayana by initiation into sannyasa by taking up the word sacred staff, that is Danda. The Guru is a visible God. He is the Pratyaksha Paramatman. How true it has come today. Bharati Tirtha Swamiji of Sringeri also said almost on the same words, and it gave us an advice. He said, history has repeated itself, and the beautiful relationship between your Math, that is addressing the Chitrapur Saraswats, that is Chitrapur Math, and ours, that is Sringeri Math, has once again blossomed into installation of is addressing us, your Guru, the 11th Guru, Sri Sadhuja Shankarashram Swamiji. You know his love and affection for our Swamiji. And that has, many of you have seen it when he has visited and given us Ashirvachan in Shirali. He addressed only one sentence, and which is a very, I marked that with a double line. He said, please cherish him by all means in thought, speech, and deed. And I hope we have lived up to his expectations in the last 17 years. Every Chitrapur Saraswat in our Samaj has taken these messages in their daily way of life and embedded our Satyojat Shankarashram Swamiji in individual's reverential frame of mind. This has enshrined over the past 17 years in each one of us, right from the tiny tots, the Prarthana Varga kids, Yuva members, grown-ups, to senior citizens of a Chitrapur Saraswat community. Little did anyone know that in these 17 years, there would be such a transformation in our community, in our Samaj. It is not just spiritual renaissance, but an overall resurgence. On spiritual side, we have witnessed Swadhyayas, Mantra Dikshas, Sanskritik Shibis. Umapachi has given a huge list of that, and I don't want to elaborate. Even on physical side, Umapachi had given that a detail, every project. Umapachi, you read, no? I hope I got the name right. It was written by Malini Pachi. I didn't know that, sorry.
But I think she has given practically every line of activity that has been taken up under the guidance of our Parapuja Sadhuja Shankarashram Swamiji. And this you can actually see it not by listening to us, but actually visiting Shirali and visiting these projects. Then you will admire and will appreciate what all of us we have done. We are only instruments. We have done under the guidance of our Swamiji. But the amount of resurgence, the amount of change that has taken place in and around Shirali is fantabulous. And I think each one of you, if you have not gone yet, must go and visit. Swamiji has also time and again said that we all have bhakti and nishtha. He always says that, he always tells us, you have a bhakti and nishtha. And has always been guiding us to enrich this shraddha and nishtha with discipline and determination in our way of life. I don't know how many people outside our community have this privilege. I don't think so. We are the most privileged people to have our Swamiji, who is continuously guiding us, continuously taking us to the right path. We make mistakes. I make mistakes. I go on the wrong path. Swamiji immediately corrects. You know, mom, and borobar nahi. I think this is a terrific asset that each one of us has in our Chitrapur Saraswat community. In short span of 17 years, Swamiji has achieved so many things for the unity of community and the mutt. And I would like each one of you to join me in our prayers to Lord Bhavani Shankar and Guru Parampara to give long and healthy life to Pujya Swamiji so that it continues to lead and guide us into the future for many, many more years. After this program, now I'm going away from the Nityotsav. After this program, ladies and gentlemen, you know quite a few utsavas are lined up, one after another, and would like you all to participate in these utsavas in great numbers. The next event, of course, is a Shivratri at Hubli on 27th night, followed by Pattabhishek Day Utsav of Srimad Parijnanashram Swamiji Tritiya at Karla on March 1st. Then Chaturmas at Shirali, and so on. But as you are aware, that this year we have a special occasion to celebrate, and that is Suvarna Janmotsava of His Holiness Srimad Sadhyoja Shankarashram Swamiji. तिथि प्रमाणे November 1st is a Kartik Shukla Navami. That was the date as per the tithi, date of birth of our Param Puja Swamiji. And we are planning to have a special Mahotsava starting from maybe end of October 27. I don't have exact details, but I'll communicate to you in course of time. Maybe from 27th to 1st of November. First being the Suvarna Janmotsav of Srimad Sadhyoja Shankarashram Swamiji. This will be at Shirali. And I would like each one of you to block your diaries. I want every person present here has to be in Shirali on that day. Block your diaries and ensure to participate in this Mahotsava. I'll keep you posted on this event with details nearer to the time frame. With this, I conclude my short address. Thank you. Kshama Yachana by Shri Naren Naimpalli, Vice President.
सतीश कॅटेरर असिस्टंट. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. परमपूज्य स्वामांगेले अनुमती घेवन हांव आमगे बेंगलोर स्थानीय सभेचे तर्फेन क्षमा यत्न करतस. आज हांगा उपस्थित सर्वांक म्हळ्यार मामांक पाच्यांक बंधू भगिनींक आनी चेडवांक अभिवादन करता. ह्या वर्स आमगेल परमपूज्य स्वाम्यांगेले पट्टाभिषेकाचो 17वो वर्धंती म्हणून एक साथ नित्योत्सव ह्या नावाचो समारोह आज आमी सर्व साजरो करतसती. हो नित्योत्सव 17 फेब्रुवारीक परमपूज्य स्वाम्यांगेले बेंगलोर मठांत तो आगमनाने सुरू जालो. 18 आनी 19 फेब्रुवारीक परमपूज्य स्वाम्यांनी देवी गीता हाजे 7वो अध्याय हाजेरी स्वाध्याय घेतले. हाजो लाभ आमकां सर्वांक मेळ्ळो. आमी सर्व धन्य जालीं. 18 सांजे बेंगलोर युवाधाराच्या युवा युवतींनी करसेवा शिबीर ह्या विशयाचेर डॉक्युमेंटरी फिल्म प्रस्तूत केलें. तशीची आमगेल उल्लाळ ललिता पाची आनी मंडळी हांनी प्रस्तूत केल्लें दिवंगत श्री सुरकुंद अण्णाजी मामान बरयिल्लें चित्रापूर गुरुचरित्राचो पावडो. काली 19 तारखेक धर्मप्रचारक श्री राजगोपाल भट मामाने आमकां ईशावास्यमिदं सर्वम ह्या उपन्यासाचेर सादरीकरण केलें. आज सकाळी सामुहीक गुरुपूजन तशीची श्री गायत्री जप अनुष्ठान जाल्लें. श्री गायत्री जप अनुष्ठान फुडल्या आयतारा 16 तारखेक प्रारंभ जालो आनी आज 1,22,500 पाशी चड गायत्री जप संपन्न करून गुरुचरणी अर्पण जालें. तशीची आज लघुरुद्र सुद्दाय संपन्न जालो. फाई 21 फेब्रुवारी ह्या दिवसाक सकाळी 9 घंट्यारी आमगेल बेंगलोर मठाचे भायर आशिल्ले 4 रस्ता ताजे पूज्य स्वामीजी गेले दिव्य हस्ते चित्रापूर सर्कल म्हणून नामकरण जावचें. मल्लेश्वरमचे नगरसेवक आणि आमदार हांगेल उपस्थितींत हो कार्यक्रम जातलो. हें नामकरण साध्य जावच्याक आमदार डॉक्टर अश्वथ नारायण CN हांणे मस्त मदत केल्लो आसा. आमी हागेलो आभार मानता. ती फाय सांजे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजीत जातलो. ह्या वर्स प्रार्थना वर्ग चळवळ तशीची युवाधारा आणि गिरवान प्रतिष्ठाचे सदस्य विविध कार्यक्रम सादर करतलीं. विशेषतः एक केवल दारलां गेलें नाटका प्रयोग जावचें. खंयचेय कार्यक्रम आयोजीत करता जाल्यार श्रमसेवेचो आनी धनसेवेचो गरज आसता. हें तुमकां सर्वांक गोत आसा. हांगा बेंगलोर मठांत परमपूज्य स्वाम्यांगेल्या कुडा लागून आशिल्लें सिट आउट थंय ह्या पंता वेट्रिफायड टायल्स घालेलें. हें श्रीयुत आरूर प्रकाश उदय बलजेकर आनी बालू तोंचे हांगेल्या सहाय्याने साध्य जाल्लें. हांगेले आमी आभार मानतात. आयचें म्हळ्यार पूज्य स्वाम्यांगेले पट्टाभिषेकाचे वर्धंती कार्यक्रमाचे अत्यधीक देणगी सीमा
मागीर चित्रापूर यंग मेन्स असोसिएशन बेंगलुरू हाचे सदस्यांनी केल्लें. आमी हांकांय आभारी मानता ती. असले उत्सव जो कार्यक्रम आयोजीत करता जाल्यार आमगेले वॉलंटियर्सांगेले हातान कळत नकळत कसले चुक्य जाल्ले आसल्यार परमपूज्य स्वाम्यांगेले आनी पूज्य स्वाम्यांगेले रेटिन्यूचे वेवस्थेन तूं कसलें चड उण जावन आसल्यार तशींच इतर सदस्यांक कसले त्रास जालेले आसल्यार आमकां सर्वांकय क्षम करता म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. स्वामीजी आमी क्षम मागता ती आनी जाल्ले चुक्यो परत जायनाशी पळयता ती. आतां पूज्य गुरुवर्यांक आमी सर्व विनम्र प्रार्थना करुया की गुरूंक गेले अमूल्य आशिर्वचनाचो लाभ आमकां सर्वांक प्राप्त करून दिवंक म्हणून. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. बँगलोर सभे द्वारा आयोजित सगळ्या कार्यक्रमांतूं उपस्थित जावच्यांतूं आमकां मस्त संतोष जाता. कार्यक्रम बरे रितीन आयोजीत जाता ती हांगाची वेवस्थाय बरी आसता. साधक उपासनेंतूं वैयक्तीक असो सामाजीक असो सामुहीक असो सगळे प्रकारचे साधनेंतूं उपासनेंतूं निष्णात जावन आसती म्हणून आमगेले मस्तकले मार्गदर्शनाची आवश्यकता भरना. तशीच हें स्थानाचें एक वैशिश्ट्य आसा. आमी परत परत तुमकां सांगता ती कलम्या तुमी ह्या नगरीचे निवासी हांगा येता ती स्थानाचे एक गौरव ताजो अनुभव जावचे पयलें ताजे महिमेचे थोडेंची श्रवण केलें म्हूण जाल्यार अशी स्थानार आयलता वेळी ताजो चड लाभ घेवचा जाता. आनंदाश्रम स्वाम्यांनी तांगेलें कर्तव्य केल्लें एक परंपरे खातीर आशिल्लें. गुरूंक वचन दिलेलें तें हांगा पूर्ण केलें. समाधी स्थळ सांगा थंय साधक येवन बसता ती त्या सन्निधींतूं आनी एक विलक्षण अनुग्रह प्राप्त करता ती. तशी आमकां हांगा याना फुडें सुमार वर्सां नंतर स्पश्ट गुरूंगेल महिमेच अनुभव जावचा सूर जालो आनी स्पश्ट कळूकय सूर जालें गुरूंगेलें कसलें सामर्थ्य म्हणून. इतलें थाय की वयर जी आमचे खातीर वेवस्था केल्या तें सेक्रेटरी रूम म्हूण आशिल्लें तें खाली कोर न्हू आमगेलें अनुश्ठान कूड करपा पडलें. कलमा थंय स्वाम्यांनी विलक्षण साधन केल्या आनी देवी आपणाक स्थान जाय म्हणून प्रतीक्ष करता आसा. सो त्या कुडांतूं त्या प्रकोश्ठांतूं गुरू अनुसंधानपूर्वक उपासना सोडून आनी कसली लौकीक आनी व्यावहारिक चिंतन इत्यादी जावनच म्हूण आयलें. सो तुमी तशी वेवस्था आमकां करून दिल्ली. आमगेले रेटिन्यू मेंबर्सां खातीर विंगड वेवस्था सुद्दां केल्ली. आतां हांगा आयल्यार कार्यक्रमय बरे जाता ती तांतूं भाग घेवच्यांतूय आमकां आनंद येता आनी आमगेलें एक अनुश्ठानाची बरी वेवस्था हांगा जाल्ल्या सहजतया अनुश्ठानांत तुमचें मन प्रवृत्त जाता. हांगा चातुर्मास जालेले तावळी जें अनुश्ठान आमी सूर केलेलें आमकां उगडास आसा
वस्तुतः आजीच उगडास आयलो उलयता आशिल्ली असाध्य हें अनुष्ठान जाल्यार गुरू सिद्ध कोरून दिता ती म्हणूय आशिल्लें आनी तशी जाल्लें स्थानाची एक गरीम आसता महिम आसता अशी स्थानांत आमी येवन स्वाम्यांगेलें अनुसंधान करता आसती हो दिवस खंयच्या निमित्तान तुमी हे कार्यक्रम आयोजीत केल्या ती तुमकां सगळ्यांक हें पळोवन खुशी जाता आनी पळोवनच्या काही समज आतां हांगा थोडे एम्बियन्स परिवर्तीत जाल्या विनोद माम ट्यूब लायट्स अशीं ती काणू वेरी सोबर लायटींग आनी बरें दिसता पुजेक आमी बशिल्ता वेळी कोण न्हिदल्या कोण पळयता असं आमकां पळोवनच्याकय जाता तितलो मात्र न्ही तांकांय वाचूकय जाता प्रपत्र आनी फोकस देवाचेरय आसता सो तशी एक बरी वेवस्था करून दिल्या आनी एक परिसर आनी द पेरिमिटर वॉट एवर ते करचें आशिल्लें तें कार्य जाता आसा हांगा थोडे कार्यक्रम जाल्ले धार्मीक आनी तें तुमी आज अर्पण केलें लघुरुद्र जाल्लो आनी आमकां अत्यंत संतोशजनक जावन आशिल्लें अनुष्ठान आनी लक्ष गायत्री जप जालो आनी हाजे मस्त आवश्यकता आसा आनी केन्ना दादल्यांनी नित्य नियमाचें पालन करताची संध्यावंदना संक्षिप्त आसा अथवा गायत्री जप पुणी नित्या करता ती आनी अशी कार्यक्रमा वेळार चड करता ती तावळी समाजांत एक अभिवृद्धी जावचें साध्य न्ही निश्चितच आसा आपापणालें कर्तव्य पालन केल्यार गुरूंगेल कल्लेक इच्छा आसा संकल्प आसा ते शीघ्र सिद्ध जावचें सूर जाता मातृवर्ग तशीची करतच आसा ताज्यान एक जागृती आयला एक चमत्कार सो समाजांत आमी अनुभव करता आसा ती हें सगळें आवश्यक आसा नाजाल्यार अशे केले हरोड्ड कार्यक्रमांत कसले एक निमित्त घेवन कल कार्यक्रम आयोजीत जाता ती तातूंत बाह्य वेवस्थेचेर चड लक्ष वता लक्ष आसपाची मस्त लोक येता ती रांदपण समज जावंका सगळी वेवस्थानी समज जावंका तितलें आनी मागीर वैदीक आपणा थोड्यांचे एक यज्ञ इत्यादी मात्र करता आसा ती आनी आयल सगळ्या सदस्यांक साधकांक कलकोरका म्हूण कळना गप्प सूर जातात म्हळ्यार कार्यक्रमाचें प्रयोजन केलें म्हणून आमकां निमगूंका पडटा जाल्यार आतां एक वेवस्था आयल्या अनुशासन तुमी म्हणटा ती स्व अनुशासन आयल्या समाजा सदस्यांत म्हणूची खंयच्याय कार्यक्रमाक आयल्यार वेळ पळोवन अनुष्ठानांतूंची प्रवृत्त जाता ती हें सगळें गुरुचरणी अर्पण करूंक आमकां मस्त खुशी जाता मस्त एक अभिमानाचो अनुभवूय जाता तावळी अशी हें जातस म्हण जाल्यार अशे कार्यक्रमांची एक सार्थकता आसा प्रयोजन सिद्ध जातस प्रमाणय मेळटा आनी एक उत्कर्श जावंच आसा म्हण तांवें एक आश्वासन मेळटा वस्तुतः आजकाल मस्त उलोवचें म्हणून ना जाल्यार गुरू अनुसंधान पूर्वक कले चिंतन करतना गुरूनी कल केल्ल्या कल करता आसा ती आनी मुखार कसलें कोरोवन घेतली म्हणून एक चिकेची विचार करपा पडटा कल गुरू शक्ती ती कार्य करता आसा तातूंत एक अवरोध सुद्दां आमी घालूंक साध्य आसा तशी जावं नजा म्हणून शिष्याल संकल्प आसता तितलेंची कितली एक विनम्रता येता शिष्यांतू ती विनम्रता कशी येता केन्ना ताका आनी स्पश्ट जाता ती एक प्रचंड शक्ती आसा ती कार्य करता आसा म्हणून ती कार्य करता आसा म्हणून एक अनुभव आनी दृढ जावच्या सूर जायना फुडें अहंकार कल्ल घेवन अहंकार करी येता अहंकाराक कल्ले एक आधार जाय न्ही सो अहंकारो हाँ भम म्हणलेलें गुरुचरणी केन्ना अर्पण जाता आनी ती शक्ती अचिंत्य शक्ती कार्य करून घेता ताजो अनुभव शिश्यां मेळटा
अहंकार करूक फुरसत मेळना. तशी एक अवस्था साधकांगेल जिवनांत येवंका थंय थान मागीर वस्तुतः गुरु शिष्य संबंध दृढ जावच्या सूर जाता आनी तांत एक माधुर्य येवच्या सूर जाता आनी वस्तुतः आनंदाचा अनुभव जाता. ताचे खातीर सगळी उपासन आसता, ताचे खातीर साव आसता. सावाय भरपूर जाता आसा. समाजांत मस्त लोक भारतांत येवन शिराली असो अथवा आपापणाल स्थानार असो क्षेत्रांत असो मस्त साव करता आसा ती. मुंबापुरी पुण्यपत्तन पुणे इत्यादी नगरी थानू लोक शिराली वचून साव करतात, कार्ला वचून साव करतात. लागीं जाता शिराली येता ती. आमगेल केन्ना इच्छा आसता बँगलोर थान इत्यादी मस्त लोकांनी येवंका म्हणून आनी आतां तें स्पश्ट सूर जाल्ल्या. तितलें मात्र न्हय, ह्या नगरींतूंची सुमार इतलें मोठाचें कार्य सांबाळून घेवच्याक साधक मुखार आयल्या ती. आमगेल फायनान्स डिपार्टमेंट आसा, एक समाजाची मोठाची कसली एक वेवस्था आसा तांत एक उत्कर्श हाडूंक HR म्हणटा ती इत्यादी आसा. ह्या नगरींत थानूची साधक मुखार येवन तें सगळें कार्य करता आसा ती आमकां मस्त संतोश आसा. हाजे मिती आमगेली एक चिंता अथवा काळजी करची कसली एक कारण सुद्दां आसा और कारण आसा ती म्हण जाल्यार ती कमी जाता. ती समाजाचें एक बरेपण जाता आनी आमकां सहज गुरू अनुसंधान करूंक अवकाश चड मेळटा. अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति. अशें आमी ध्यान करतात ते गुरुशक्तीले. अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहरद्वीपनगरी खंय भुवनेश्वरी स्थानाचें वर्णन करतना एक आदी दैवस्थरार आसा ध्यानय तशें करूं जाता. मणिद्वीपांत आसा ती आनी थंय समुद्र चारी दिकान पवित्र थंय एक स्थान सगळे रत्न खचित सगळें तें सँड म्हणना ऑल रुबीज खंय खंय बीचीस विज्युअलायज करचें तें दिव्यतेचें दिव्य क्षेत्र तें. आनी थंय युगपत कितकी सूर्य उदीत जाता ती द डॉन ऑफ डे. सो तशी अविद्यायां ये निमज्जित अथवा ग्रस्तः अविद्यया अविद्यान कोण बुड्डील आसा ती कोण आजुन एक अविद्यान ग्रस्त आसा ती तशी अविद्यानां अंतस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जावन आसती. तांगेल कसलो अंधकार आस की अज्ञान आस की ते नाश करच्यान तूं ती शी इज लायक दॅट खंय की युगपत सूर्य उदित जाता ती आनी अज्ञानाचो संपूर्णतया नाश जाता. तशी गुरुशक्तीले संकल्पाने केन्ना एक अज्ञान वता तावेळी संपूर्णतया आनंदाचो अनुभव संपूर्णतया आत्मांतूं प्रतिश्ठा जाता. हगूर 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 क्रमेण जायना. तशी ती मुमुक्षु खातीर ज्ञान प्रदान करतली शक्ती. जडानां चैतन्यस्तबकमकरंद श्रुतिझरी खंय परिपक्व आशिल्लें जांबळा फळ और खंयचें एक मधुर पिक्कील फणस असो म्हणत आमी त्या म्हणचे पळय त्या टेमेर फचाक्कन पडला तो वटार खंय एक फळ पक्व जाल्यान तातूंतल्यान रस येता असो तशी रस प्रदान करतली ती जडानां चैतन्यस्तबकमकरंद श्रुतिझरी निरंतर एक रस प्रदान करता. कोणाक जड आशिल्ल्यांक जडतेच कोण अनुभव करता की खंयचो साधक ताका ती रसता प्रदान करता.
अविद्याग्रस्त सती अविद्याग्रस्त मेरी म्हाक अविद्या आस आनी ही अविद्या काडी देवी म्हणून प्रार्थना करतल मुमुक्षू खातीर त्या ज्ञान निवारण करतली जडत मजांता स शिरकत असावं म्हणून कोण साधक अनुभव करता प्रार्थना करता तागेल जिवनांत रसता प्रदान करतल ती दरिद्राणां चिंतामणी गुणनिका दरिद्र असं आजून एक मस्त जाय म्हाका आर्थीक असो कसले प्रकारचो एक सहाय जाय जिवनांत एक अमंगलता आसा देर इज अ डर्थ ऑफ समथींग मॉनिटरी ऑर वॉट एवर तशी एक इच्छा आसा आजून एक तांचे खातीर ती चिंतामणी गुणनिका जावन आसा चिंतामणी सदृश जावन आसा तिका धारण केल्यार लागीं दवरल्यार ती एक वर दिता बरेपण दिता समृद्धी दितली तीची गुरुशक्ती जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति तू हे देवी जन्मजलधौ निमग्नानां कृते ये निमज्जिताः वयम् अविद्यया ग्रस्ताः इति अपि ज्ञातुं नैव समर्थाः मेरे आजून एक आमी अज्ञानांत आसती म्हूण सुद्दां कोणाक बोध जायनी तांकां निमज्जित म्हणटा ती अर्थ जाता स्वयं संवसारांत निमज्जित जावचें आनी अज्ञानान ग्रस्त जावचें दे आर दी एंड्स ऑफ दी स्पेक्ट्रम a sadhaka who is still not aware, I won't call that person a sadhaka, a person who is not even aware that he is bound, that he needs to begin to start to commence to begin his sadhana taka janma jaladhau nimagnah म्हणतात एक सर्वथा अबोध संस्कार नाती गुरु अनुग्रह मेळणी सत्संग मेळणी मेरी हांची जीवन हांतू कितलें म्हाका प्राप्त जातकी बस कशी असो वळवळचें हाजे मुखार आनी कसलें ना तशी तितलोच कोणाक बोध आसा ताका तो कल म्हणटा ती जन्म जलधीन तूं ह्या संवसार सागरांतूं समज निमज्जित जाला म्हणून सो तांचे खातीर तूं कशें आसा मुररिपू वराहस्य वराह अवतार धारण केलेलें विष्णून मुररिपून आनी मागीर पृथ्वीक निमज्जित जालेल पृथ्वीक ऑन द टस्क्स बोर जावन वराह मेळटा टस्क्स आसता ती ताजेरी धारण करून वयर हाडलेलें पृथ्वीक कसलेंय करूं जायनाशिल्लें बट शी वॉज रेस्क्यूड शी वॉज ब्रॉट आउट ऑफ दॅट सागर तशी जन्म जलधौ निमग्नानां कृते दंष्ट्रा सदृशा भवति दंष्ट्र कशें आशिल्लें आनी कशें त्या वराहान काडलें तशें आमगेल उद्धार करूंक तूं तत्पर जावन आसा देवी तांचें म्हाका आश्वासन मेळटा म्हणून शिष्य प्रार्थना करता कल्याक बर जावं का लौकीक स्तरारी तीच एक इच्छा आसता अयो हो त्रास आसा लौकीक स्तरारी हेंच घेवन आमी शिरकता ती फुरसती ना एकलें आध्यात्मीक चिंतन करूंक तशी परिस्थितीन तूं म्हाका उद्धार करतल कोण तूं करून दिता अशें ता एक आश्वासन शिश्याक येता म्हणूची त्या स्तरार्थान सुद्दां तूं म्हाका वयर हाडटली केन्ना बद्ध आस म्हूण सुद्दां म्हाका बोध ना यू inspire me, you kindle that fire of deep, कल म्हणटा ती desire for liberation तशी करता तूं मागीर रिवर्स ऑर्डरान तूं एक पूर्णत हाडूसूर करता एक समृद्धी दिता अ सेन्स ऑफ वेल बीइंग एक मंगलता जिवनांत हाडता साधकाक आनी तिसरें कल्लें आशिल्लें तो येतना द्वितीय रसता प्रदान करता रसता म्हटलें एक सातत्य एक कंटिन्युटी आसता तावळ रस म्हणटा ती हय की ना चेडवांनी म्युजीक शिकतना नोट्स कशें आसता ती स्टॅकॅटो नोट्स समज एक 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 नोट करेक्ट येता आनी आमकां मस्त खोशी दिसता पळय बेसूर मार न्ही बट इट इज स्टॅकॅटो माधुर्य येयनी अजून केन्ना तें इट बिगिन्स टू मर्ज फ्यूज आनी त्या वेळार एक माधुर्य रसता येवच्या सूर जाता जिवनांत सो आमगेल जिवनांत रसत कल्याक ना कल्या मेरी सातत्य ना देर इज नो कंटिन्युटी एक कलकी बर आयलें खुशी जाली मागीर डप टप 3 कलकी घोटाळे जाले दुख्ख 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 मागीर अचानक कलकी बर जालें
बरें वायट हगूर आमी तांतूंची बरें जावं का वायट नाका तांतूंची शिरकल्यारी वॉट इज इट दॅट कंटिन्यूज रसत खंय थान येतली रसता वेन एक देर इज अ फ्लो देर इज अ कंटिन्युटी आनी त्या रसता सुख दुःखांत येना ताजे परेकल्की एक असं दॅट चैतन्य रसता प्रदान करता एक कंटिन्युअस प्रेझन्स सानिध्य म्हणटा ती प्रदान करता त्या मधुर सानिध्याचो केन्ना साधकाक अनुभव जावच्या सूर जाता तर वस्तुतः जिवनांतू रसता येवच्या सूर जाता नाजाल्यार जीवन कल जाता फ्रॅगमेंटेड experiences, nothing connecting, nothing making sense in the final analysis. So तशी तूं जावच्या सोणा साधकाल जिवनांत तूं चिक्के स्वस्थ जाल्यां तागेल चित्त आनी समर्पित जाता असं साधन समचलता असं म्हणजे भितरी रसता प्रदान करता तूं माधुर्य प्रदान करता जडानाम जडता मेर कळ्ळें कळना जड थोडे कळ्ळें मागीर कळना शिरकलो ताका परत लकोवंक पडटा आनी थोडे मागीर परत खंयकी वचून शिरकता तशी ती जडता काडता आनी एक सातत्य इन अंडरस्टँडींग इन एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टंट अवेरनेस हातूं सगळं हातूं कंटिन्युटी प्रदान करून रसता प्रदान करतल तूं तुका हांव नमस्कार करता सर्वथा अबुद्ध आसतना म्हाका उद्धार केलो दरिद्रता आशिल्ली लोकाल्याक थानू समाजाल्याक थानू दुसऱ्याल्याक थानू भीक मागता आशिल्लो पैशाच मात्र न्ही मगल प्रशंसा करा ती म्हाका आश्वासन दिया ती इत्यादी इत्यादी भावना येता ती ताजी आतां गरज ना कल्याक तूं समृद्धी दिल्या दारिद्र्य काडलें ते दारिद्र्य वतनाची आतां तूं तुगेलोच म्हाका अनुभव दिता असो म्हणून तांतूं एक रसता येता असो जिवनांत तूं आनी आतां कळ्ळें हांव तुगेलोंच आशिल्ली ती अविद्या आसा धावी घाण सोडी आनी म्हाका तुगेलें अस्तित्व प्रदान करी तुगेलें स्वरुपाचें दर्शन जावंका म्हाका तुगेले चरणारविंदयोः म्हगेलें मन सर्वदा अर्पित जावं म्हणून साधक प्रार्थना करता आनी ती ही अविद्या काडची म्हळ्यार मागीर कलबरलें अविद्या वचुली म्हळ्यार हां आतां म्हाका तुगेले गोमटेन दर्शन जातस म्हण तशें म्हणटा हांव आनी तूं तो भेद सुद्दां वरना ऐक्य स्थापीत जाता ताजे दिकान आमी वतस हो हिची सगळी आमगेली साधना हें होच आमगेले कलेक जीवनूच म्हण येता सो एक साथाचेर तुमी विचार विमर्श केलो आमकां मस्त खुशी जाली एक साथ बाप रे 17 वर्स जालीं खंय 17 वर्स जालीं 17 वर्स सुमार हो 17 वर्स पयलें आतां एक साथ सिद्ध जाताची खंय की एक सुमार वर्सां नंतर आफ्टर 1997 एक आश्वासन मेळ्ळें हां तूं एकलो ना आमी आसा ती म्हणून मागीर हे तुमल्याक न्हय हो गुरुल्याक था न्हू मागीर हां आतां ती एक रसता आसा सानिध्य आनी सांगाती करया तूं कल करचेच कर दुसरो आमी सांबाळून घेता ती तितलें एक आश्वासन मेळना पळय वस्तुतः रसता येता मागीर तुमकां स्विकार करूं जाता आमकां नाजाय बा जाता हय की ना जबाबदारी कोणाली तांणी घेतल्या तर कसल्याक ती व्यथा कसल्या पिडा कोडूसूर जायना पळय स्वस्थ जाता म्हणूची मठ म्हळ्यार ताचे परिभाषाचे एक तांतूं परिवर्तन येवचें सूर जालें एक जियोग्राफीक लोकेशन शिराली थंय ती वास्तू बिल्डिंग्स इत्यादी म्हणून मठ हय तशेंच थंय भवानी शंकर देव आसा हगोर तागल तें क्षेत्र कितलें तें सण कोडूसूर जालें तागल अधिपत्य खंय आसा तें कोडूसूर जालें कितलो विस्तृत आसा तशेंच समाज घेवनूच मठ आसतना जाकल जाता देवस्थान जाता कोणेय येदा वचेदा
समाज नाच मठ कलो समाज सुद्दां स्वामी आंगेलींची थंय तांगेल शक्ती संचार जाता असो कशी ती कार्य करून घेता अशी ती म्हणून तें एक विस्मयो येवच्या सूर जायना फड वस्तुतः एका रसता आनी एक लिमिटेड क्षेत्रांत मात न्ही सर्वत्र प्रसारीत जाता असं जाल्यार हांतू साधना आमी करका पडताची गोंदवलेकर महाराजांगेल वचनाची कोण विवेक मानवे ह्या मंत्रातच काय भगवंताचा अनुग्रह आहे आणि गुरुची कृपा पण आहे. आता त्यात रसता पाहिजे म्हणजे आत्मप्रसाद पण आम्हाला पाहिजे. गुरुंगेला अनुग्रह मंत्रांत आमी पळयता ती भगवंताला अनुग्रह आमी मंत्रांतून पळयता ती आणि एक सांगाती करया म्हण ते उत्साह केन्ना येता आपणाले एक पुरुषार्थ जावंका मग ते नित्य नियमांचे पालन करता तावळी त्या मंत्रांतू ईश प्रसाद मार्गदर्शन करतल गुरुंगेल प्रसादू आणि एक आत्मप्रसाद मेळू सूर जाता. येस म्हूण साधकू स्वीकार करता ना जाल्यार कितलो सांगल्यार उपयोग जायना. शास्त्र सांगता गुरु सांगता ती जर साधकाल मन नहीं मानता. सो द पुरुषार्थ मेरी मंत्र जप करताची साधन करताची सेव करताची अर्पण करूक केन्ना साधकू मस्त प्रयत्न करता त्या वेळार त्या मंत्रांतू गुरुंगेल अनुग्रह ईश्वर प्रसादू आणि आत्म अनुग्रह सुद्दां मेळटा. आत्म मेरी एक व्यक्तीले येस I know you are there with me. I believe you and yes it is manifesting in my life. म्हणून तशी एक conviction, it is much beyond conviction. It has begun to express itself in life. तें जावचें सूर जाता. त्या दृश्टीन आमी एक साथ घेता ती गुरूंक गुरु आमकां सांगता आसता चलो एक साथ करें तशीच समाजे सांगता आसा म्हळ्यार आमी ते पळयता आसा ती सगळे गुरुमय जाले आहे क्षेत्र बरें काम करया सांगाती करया म्हणून 17 वर्स थोडे 17 वर्सां मध्येंतू थोडे लोकांगेल संपर्क जाल्लो आमकां कळ्ळें तांगेल त्याच वेळार आशिल्लें की तांकां आमगेले शिरालियमचे स्वीकार करूं जाय न्ही. सो त्या परिस्थितींतू तांकां एक विस्मय आशिल्लो वाय हॅज ही कम टू शिराली आमगेले विशय कल्याक इतलो त्रास आसतना तवळ आशिल्लो समाजांत सुमार उतल पुतल आशिल्लें. आतां गोतना आसा फावस गोतना आमकां तावळ मस्त आशिल्लो. सो तशी परिस्थितींतू घोमटेकून माउंट आबू बसयेचिल्लें कल्याक आयलो. जेन्युइन क्वेश्चन्स अशी परिस्थितींतू मठाधिपत्य स्वीकार करचें आनी आपण कलकी करता म्हळ्यार आयदर अ पर्सन हॅज टू बी सिरियसली फूलिश or he has to be really innocent. He doesn't know what is going on. So आमी थोडे वर्स ताजेर मस्त विचार केलो अशें न्ही तशें न्ही. नाव आय एक्सेप्ट बोथ. डेफिनेटली फूलिश आनी आतां इनोसंट कले गोत ना म्हण न्ही ते इग्नोरंट म्हण येता. आय एक्सेप्ट एंड बिलीव मी एवरी डे आय फील दीस म्हजें मीत कसलें जायना म्हाका आजून एक कल्लें गोतना हें अशी प्रार्थना कोर न्हू मागीर गुरू अनुस्मरण कोर न्हू आतां मुखारकल करचें एक साथ करेंगे म्हणून तशी प्रार्थना केल्यार एक बरेपण येवचें सूर जाता. ना जाल्यार हांव करता म्हणून एक ते खंय हांवेंच करता म्हणून विचार करून सूर केल्यार अहंकार चड आसना जाल्यार कसलें जायच ना. साध्य जायच ना. तांगेले अनुमती तांगेले अनुग्रहान कसला सगळं जाता असं कले एक कौतुक करचो विशय न्ही आनी एक आपणाल विनम्रता दाखोवचे विशय न्ही. हो अनुभव सिद्ध तो आनंदू प्रत्येक साधकाक मेळका म्हणून आमगेली इच्छा आसा. कलम्यारी आमगेल संपर्कांत कोण येतात की भवानी शंकर देवाक मर्यादा दिता ती मोठा कार्यांतू समाजांत जाता आशिल्ल्या कार्यांतू एक आश्चर्य प्रकट करता ती आमगेल परंपरे विशय एक आदर पूर्वक उलयता ती
ते सगळे लोक आमकां स्वीकृत आसती खंयचे समाजाचे आसती आनी तांकांय तो तशी लाभ मेळका म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती कारण आमगेल गुरूंगेल सामर्थ्य अपार आनी तांकां तांणी सगळ्यांकय स्वीकार केल्या. सो तशी एक गुरूंगेल सानिध्य तांगेल अनुमती मार्गदर्शन अनुग्रह प्राप्त करून कसलें कार्य असाध्य म्हणून दिसना. जाल्यार हांव कशें करचें म्हूण ती भावन येवचे भितरी तांगेलें अनुस्मरण सुटलें म्हूण जाल्यार घोटाळे जावचे सूर जाता. फुलीश एंड इग्नरंट दोन्ही. सो तशी जावनच म्हणून एक सातत्य दवर कापडता साधनेन तूं म्हाका आनी मागीर मार्गदर्शन मेळटा आनी अनुशासन तांगेलें अकाट्य आसा. तुमी धन्य आसती स्वाम्यांगेलें सहवास तुमकां मेळ्ळा मस्त साधक हांगा आसती. तांगेल एक विफलता तशीची तांणी कितलें दुख्ख भोगल्यां तशीची तांगेल एक वात्सल्य सहज एक प्रीती ताजो तुमी अनुभव केला. धन्य तुमी. जर तांगेल अनुशासन हांव अनुभव करतोच म्हणूची टू कीप अवे फुलिशनेस, टू कीप अवे दॅट इग्नरन्स एंड द वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव अहंकार निरंतर तांगेल अनुसंधान करपा पडटा. म्हणूची कळ्ळें. Vivek Mam put it very gently. Swamiji is never harsh, but he is firm. I may be harsh also, but believe me, that firmness is required. ना म्हण जाल्यार मुखार चलना गाडी चलना मेळ्ळी रसता बंद जावच्या सूर जाता. परत खंडित जावच्या सूर जाता. फ्रॅगमेंटेड जावच्या सूर जाता जीवन. थोडे स्पॉराडिकली एक्टिविटी जातली. एक फन कलकी एक खुशी जाली म्हूण जातली आनी मागीर परत तें सुट्टा. तशी जावनच म्हणून तें एक फर्मनेस येवकाची कलमेरी मस्त फर्म आसा ती मोगल गुरू आनी ती आतां कार्य करून घेता आसा ती. सो तशीची एक अनुशासनांतूंची सगळें कार्य संपन्न जातलें. त्या अनुशासनांतूं अत्यंत प्रेमपूर्वक वात्सल्यमय आशिल्ली ती रसता सहज अनुभवांतू येताची. आमकां इतलें सांगचें आसा आनी कल्याण सांगचें. गोमटे कोण करया मेळणू करया तातूंत तुजी एक आनंद येता अर्पण करया. रिच डिविडेंड्स येतली. प्रार्थना अत्यंत प्रारंभीक स्तरार्थान करका. निमज्जित जावन आसत आमी संसार सागरांतूं. कळ्ळें मरे केन्ना अहंकारू प्रेरीत करता आमकां आनी केन्ना तुगेल वाणी प्रेरीत करता हें सुद्दां स्पश्ट जायना. म्हणूची लक्षण तें संसार सागराचें. when you don't even know that you are bound, that is being wallowing in samsara, completely immersed in samsara. So swiftly take us out of that. That is the first prarthana. And nothing much that I can do. सम्मचित वराहन केलेल उद्धार केलेल वारी करी म्हाका. मागीर हांव तुगेल अनुशासन स्वीकार करता आनी हांव साधन करता. तावळी एक संपत्ती येवच्या सूर जाता. दिव्य संपत्ती येवच्या सूर जाता. बाह्य परिस्थितींत एक बरेपण येवच्या सूर जाता. श्वास प्रश्वास घेवच्याक साध्य स ते सागरांतल्यान भायर येना फुडकल जातलें. यू कॅन स्टार्ट ब्रिदींग आउट ऑफ द सी. हा बरेंचें एक बरेपण. बट आय एम नॉट गोइंग टू बी सॅटिस्फायड विथ दॅट. म्हणूची एक सातत्य इन उपासना हाडलें. थंय तें मगल स्वात्म अनुशासन जाय. भायरचें अंकुश काम करना. तशे परिस्थितीन तूं आय फायंड रसता जॉय. देर इज जॉय एवरी मोमेंट इन दी अनुसंधान एंड विथ थ्रू दॅट जॉय आय कॅन एक्सेप्ट एवरीथिंग. स्विफ्टनेस येवच्या सूर जाता. रसता मेरी अहंकारू क्षीण जावच्या सूर जाता. अहंकार अर्पण जातास गुरूंक. म्हणून ती तुंची म्हणून तें जावच्या सूर जाता. आनी क्विक रिफ्लेक्सीज रिस्पॉन्सीज जाता. ती कोर्स करेक्शन्स येता. ती खुशयेन घेता. करेक्शन आयले मेरी मगल दिकान तुगेल लक्ष म्हणून तशी स्वीकार करचें एक अभ्यास जावन वता. रसता येता. सहज रसता येता. त्या सानिध्याचें सातत्याचो अनुभव जायना फुडें एकय प्रार्थना व्हरता म्हाका तुजे शिवाय आनी कले ना.
एक साथ मेळ्ळें तुजे शिवाय आनी कोण ताबळ ती प्रार्थना आमगेली एक मुमुक्षा म्हणटा ती तातूंत तुगेलें वजन येता गरिमा आसा नाजाल्यार आय हॅव डिसायडेड आय वॉन्ट टू बी फ्री आय वॉन्ट लिबरेशन वाय बिकॉज आय हॅव कन्विन्स्ड माय सेल्फ सर्टनली आय डोंट वॉन्ट अनहॅपीनेस and having gone through life I know there is a lot of unhappiness plus chances of real happiness also are getting more and more limited so I'll settle for liberation ashway generally तश जाता that is no vajan रसत आयल्या सातत्याची तवळ प्रार्थना केल्यार गुरूंकय खुशी जाता सर्टनली म्हणटात आनी दितात अज्ञान निवारण करून तूं मगलोची म्हणून आत्मसात करतात तशी प्रत्येक साधकाक करचो अधिकार आसा प्रेमपूर्वक करया रसताया व हड्ड कार्यक्रम आनी मागीर नेक्स्ट खंयचो म्हणून तशी पळोवचेच ना ते विनोद मामान म्हणलेले बारी जाल्यार तातूंत एक सातत्ययम काम्यार आमगेलें अनुसंधान सेवा शुद्धीकरण इत्यादी सतत जाता आसका प्रतिदिवस जाता आसका हीच आमी प्रार्थना करतात आजी गुरुचरणी तुमी जें उत्साह दाखयल्या this I won't call it a sporadic event or something मस्त प्रयत्न करून आकलस पावन हेसण कार्यक्रम केल्या ती तुमगेले नित्यानुष्ठानांतूय ती एक रसता प्रदान करोती तांगेले क्षेत्राची सिद्धी क्षेत्र तें सगळे सिद्धी तांगेलीच आसा ती आनी ती काम करून घेता ती सो आमी तांगेले चरणी प्रार्थना करता ती ही रसता प्रत्येक साधकाक तागेले अनुष्ठानांतू सातत्य रूपेण सेवेंतू एक अहंकार त्याग करचे प्रक्रिया रूपेण रस प्रदान करतोची निरंतर अनुसंधान जायशी रसता प्रदान करून प्रत्येक साधकाक धन्य करोती म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करतात जे कार्य जाल्ल्या भोगमटें जाता आसा आनी उत्कर्श जावचो आसा स्वाम्यांगेल मठू स्वाम्यांगेल क्षेत्र स्वाम्यांगेल समाज तांगेल संकल्पानू सगळें जाता आसा हांव म्हूण लेखल्यार फजिती आसा हांव म्हळ्यार सुद्दां तुगेलोच हे दावा आतां तूं कलबर करता लेट मी पार्टिसिपेट इन इट म्हूण तशें एक प्रार्थनापूर्वक आमी कल करता ती स्विकार्य करतात ती लॉट ऑफ लव म्हणूची आमी म्हणटा ती आमगेल भक्ती आसा तें आसता मारकले जाल्यार दुख्ख जाता कोप येता एक विद्रोह असो जाता कसली ती भक्ती आसा खंय खंय मदेन मदेन पूण एक भक्ती उत्पन्न जाता आमकां चिकेकले बरें जाल्यार ती भक्ती घेवन आमी आराधन करया तें करतना तांगेल जें एक वात्सल्य आसा अनुग्रह आसा ताचो अनुभव करता आमगेल भक्ती व्यक्त करया हो सातत्य वस्तुतः तांत आसा दिस रसता इज इन दी लव दॅट the Guru has, the Devi has for us. And I have to match my spasmodic bhakti with it. जाल्यार तें जाता एक पंथ केलें दोन पंथ वाळण घालें परत दोन पंथ केलें एक पंथ वाळण घालें मागीर तीन पंथ आनी मागीर एक सात आमी इतलें करता तूं म्हजे खातीर कल करता आय वील डू दीस आय वील ऑफर दीस आनी आमी ऑफर कल करचें आपणाल कल एक द्वेष आसा आपणाल कल एक स्ट्युपिडिटी आसा एक अहंकार आसा ओके आय सॅक्रिफायस दीस मच गिव मी समथींग मोर अ बिगर चॅलेंज म्हणून तशें आमी ऑफर करचें सो दॅट इज वॉट ही लायक्स आनी तें सेवा करतना इत्यादी मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा ती अहंकार त्याग करचो बट देर इज अ जॉय इन ऑफरिंग देर इज अ चॅलेंज इन ऑफरिंग ऑल्सो दॅट ही डिमांड्स अशी डॉटू जावन करूं जायना डब्बू जावन गम्मत येता तें करया घोमटे करून करया मा है ना मैं अर्पण कोर्स में कल कश सामा तुगेलोंची
क्षमा याचन सुद्धा 2-2 पण तर स्टँडिंग ओवेशन मेळ्ळें. क्षमा याचन म्हणटा तर क्लॅप्स. भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो परश मृगधर वराभीतिकर परश मृगधर वराभीतिकर भवानी शंकर शंभो भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो चराचरेश्वर विश्वमहेश्वर चराचरेश्वर विश्वमहेश्वर भवानी शंकर शंभो भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो शरजसुगर्भित शरण भूमास्पद शरजसुगर्भित शरण भूमास्पद भवानी शंकर शंभो भवानी शंकर शंभो भवानी धर हर नंदीश्वर स्तुत भवानी शंकर शंभो
भव 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 शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो भव 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 शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो शिव 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 शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो शिव 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 शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो हर 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 शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो हर 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 शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो भवानी शङ्कर शम्भो आम्ही कशी त्याग करू शकता ती कसले कार्य करतना ॲज स्टुडंट्स I could have gone out, I could have been playing now, but then I'll sacrifice that because I have to study. म्हणून तशी हगूर हगूर आनी तांणी सुमार इतलो त्याग कोरनो एक जीवनांत तूं बरेपण हाडता ती न्ही तपस कोरनो आमगेल फायनल एक त्यागाची प्रक्रिया ही प्रक्रिया मेरी गुरु सन्निधीन तूं जाता अहंकाराच त्याग म्हणूची तें एक टप्पन अहंकार दवरला घे हांव त्याग केला नॉट एक्सेप्टेबल तें इट विल कम एवरी स्टेज तें एक चॅलेंज म्हणलें आमी तशी येता आनी तांतूंच ते गुरु शिष्य संबंधांचे एक रसता आसा सो इफ यू हॅव द स्ट्रेंथ देन यू कॅन डू द साधना मस्त एक आत्मबल जावंका पूर्ण विश्वास जावंका आपणाचेरी आनी त्या गुरु शक्तीचेरी कल जाता आपणाल बरेपणा खातीर जाता एक उत्कर्शा खातीर जाता हांगा एक सामान्य कले लाभ नहीं एक सामान्य संपत्ति मेळची नहीं एक सामान्य कले भावनात्मक रसता नहीं उन्मूलन अविद्याचे जावचें आसा आनी आय एम रेडी फॉर दॅट म्हणून प्रतिज्ञा आमकां प्रतिदिवस करपा पडटा मागीर that's I said तें एक त्याग वेन डिमांडेड त्याग करचो पयलींची आय हॅव सरेंडर्ड म्हणून बसले आरे आय एम डीपली सस्पिशियस ऑफ पीपल who's asking you to surrender? I want you to help me. In the process we'll see how much surrender there is and how brittle the ahankara is. It will show. So tashyami, let us not try to preempt the Guru Swamyangal ek margdarshan. Participate, shuddhikaranyata, rasatayam chasur jata. You will discover for yourself what is unnecessary, what is the karkashata of the ahankara, and you let go of that. That is the beauty in seva, the purification that comes about.
आनी तें हांगा जाता असो आमकां मस्त खुशी आसा. आमी कशी सांगलें हरड्ड कार्यक्रम हांगा जाता असो ती तशीच ह्या नगरीचे सभाचे सदस्य येवन शिराली येवन थंय सगळे एक सिंहावलोकन करून हांगा वापस येवन सुद्दां तांचें कार्य संपूर्ण समाजाचे सेवा करता असो ती ताजे मिती आनी ऑल क्वायटली कसले ताजे एक प्रचार जायना एक प्रशंसा जायना प्रत्येक स्तरार हें जाता असं युवा पिढीकय ताच्यान मस्त प्रेरणा मेळता असं आनी युवधाराचे सदस्यय तशी करता असं ती आमी अभिवृद्धी पळयता ती एक समाजांतू आनी वैयक्तीक तुमगेले कलेक साधनेंतू एक रुची उत्पन्न जाता ती घेवन मागीर सामुहीक स्तरार कसले उपासनांनी करता ती तें पळोवन आमी एक आश्चर्याचो अनुभव विस्मयाचो अनुभव करता ती कौतुक करता ती आमगेले गुरूंक गेले तांगेलीचें क्षेत्र. नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. आता दीप नमस्कार